Dobrodošli u srpski svet Dragoslava Bokana. Kada grom udari u kuću, prestane sve ono što se događalo do sekund pre toga i iz kuće odmah izleću ljudi, žene, deca, uspavani, zaposleni, nervozni, malodušni, optimisti, zajedno s njima i njihovi kućni ljubimci, ali i insekti, ptičice, zmije, škorpije, komarci. Sve ono što živi u toj kući na trenutak iskoči iz nje, odstupi od tog udara groma, od tog šoka i mi vidimo na licu mesta sve najbolje i sve najgore što se nalazilo u toj kući. To nam se dogodilo onog davnog 6. aprila 1941. godine, kada smo izašli iz naše državne kuće i ugledali strašnu provaliju koja se pružila pred nama. To se dogodilo i 24. marta 1999. godine, kada su krenule rakete na naš narod i na našu budućnost, a evo dogodilo se i 3. maja ove godine, kada je đavo ušao u jednu osnovnu školu u Srbiji i pokazao nam šta je zlo. Da ono često nema ni motiv, a posebno ne uzrok i razlog. I pokazao nam je svu nemoć našu pred zlom, gde neki to što se dogodilo zloupotrebljavaju, neki su zanemeli, neki nespretno pomažu pa naprave veću štetu nego korist, pa onda što se kaže i pametno i mudro, ima ljudi koji izvuku nauke iz svega ovoga, prigrlivši svoje dete više nego pre i shvativši značaj škole. Šta će biti iz svega toga vidjet ćemo, ali to nas je i motivisalo da pažljivo biramo delove ovog video almanaha, 11. po redu, pa ćemo tu malo slušati i o tim pritiscima hibridnog rata koji koriste upravo takve nesreće protiv srpske države, protiv srpskog društva, protiv našeg naroda, naše dece. Čućemo i priču o jednom velikom bečkom psihologu i psihoterapeutu koji je preživeo konclogor u Drugom svetskom ratu, gledajući kako neki ljudi oko njega gube dušu i umiru, a kako neki drugi se bore sa ogromnom snagom, mnogo većom nego pre nego što su došli u taj logor, i najlepši i najgori primjeri svega ljudskog su se pokazali pred Viktorom Franklom, o kome ćemo govoriti, o njegovim knjigama. Na samom kraju ovoga čućemo nešto i oko toga kako su zaista započeli oni sukobi koji su se nastavili u građanski rat u bivšoj Jugoslaviji, počevši od 1991. godine, pa ćemo tu isto pomenuti neke srpske heroje. Saznaćemo po nešto o obojenim revolucijama i postavit ćemo jedno pitanje pred sebe koje se sve češće i sve žešće postavlja, a to je zašto žene ne mogu da budu sveštenici ili nisu sveštenici u pravoslavnoj crkvi. Sve to zajedno će činiti ovu našu epizodu
i priliku da, slušajući to što ću vam ja ukratko preneti, i sami razmislite kakvi su vaši odgovori na sva ta pitanja i kakva su vaša razmišljanja o neposrednoj budućnosti Srbije nakon 3. maja. Od svih važnih vesti posebno su bitne one koje su aktuelne, koje nije lako razjasniti i koje se ponavljaju, jer ih je skoro nemoguće pobediti. Savremena tehnologija, nažalost, nastavlja i prediskušenja koje ne možemo tako lako savladati kao recimo u nekim ranijim vremenima kada su ti metodi obstrukcije i napada na društvenu svest i ugrožavanje javnosti ipak mogli da se nekako poduhvate u koštac sa izazovima. Govorit ću sada sažeto o fenomenu lažnih prijava bombi po školama u Srbiji. Čovjek zanemi kada vidi da nakon ubistava poput ovog masakra u Vračaru sa stradalom dečicom i njihovim školskim domarom omiljenim, kad ima ljudi, ne samo na društvenim mrežama, među maloletnima ili duhovno nesazrelima, koji se igraju tom pričom i uživljavaju se u poziciju ubice, a ne saosećaju sa žrtvama i njihovim porodicama. To je oblik ludila društvena koji je jako teško izlečiti, na tome se mora raditi i ne može se na neku kvačicu on-off savladati, nego se moraju stvarati pretpostavke, jer ako nemate sistem vrednosti, onda nijedan poduhvat pojedinačni ne može da uspe. Znate, svi govore o tome da su reality programi velika opasnost, ali ako imate pravi sistem vrednosti, onda reality programi, oni su jedno malo podrumče naših društvenih prostorija, u koje ne morate im da zalazite i koje ne mogu preteranu štetu da naprave, ali ako nemate sistem vrednosti, ako nemate te zidove između prostorija, ako ne znate gde je radna soba, gde je spavaća, gde je dnevna, gde se izlazi na terasu, a gde izlazi iz stana i kuće, onda je tu problem, jer onda ono što se upliće u sve aspekte naših života i postaje važnije nego što bi trebalo, onda postaje nekakva pretnja. Tako da izgradnja sistema vrednosti je ono čime se mi borimo protiv copycat, te linije ponavljanja masovnih zločina u američkim školama, koji su postali moda. I kao što TikTok izazov ume da pristojno dete, beogradsko, unuka jednog velikog srpskog generala, pretvori u žrtvu koja samu sebe obesi na TikTok izazov, tako isto i ova vrsta izazova često izaziva neverovatne i nenormalne reakcije, jer sve što je bizarno privlači pažnju, donosi lajkove i govori o nekakvoj navodnoj hrabrosti onoga ko provocira javnost time što radi sve suprotno od onoga što se očekuje i što bi trebalo da bude. Kao što je ranije koncept vaspitanja bio osnovni, sad je koncept antivaspitanja, ne samo nevaspitanja, tu dominantan. Kad neko kaže, baš sad ću da uredim ono, čemu se niko ne nada, što izaziva zgražanje. Po ostalom, čitava punk filosofija je i nastala iz potrebe da se provocira javnost, da se ona zgrozi, iz prezira prema javnosti i prema društvu. Tako da je u ovom slučaju izgradnja tog, kako rekoh, sistema vrednosti s nekim pravilima, s nekim uzorima, sa nagradama i kaznama i sa doslednim držanjem društva prema tome, a ne da sad šta god se desi, društvo se podeli na to šta će vlast da kaže, pa će onda suprotno tome da kaže najekstremniji deo opozicije, tako u krug. Sistem vrednosti se gradi upravo na nekom konsenzusu, na nekom minimalnom zajedničkom imenitelju, pa se sad to nekako spaja. Pa valjda smo svi protiv nasilja nad decom, valjda smo svi protiv nestabilnosti, protiv rušenja
spokoja naših života, kakvi god da su, najsiromašniji ili malo srećniji od toga. Ali taj spokoj nam niko ne može oduzeti. Znate, kad zatvorite oči, vi nemate 7 soba ili 1 sobu u samom stanu. Sa zatvorenim očima vi imate samo vaše unutrašnje biće, vašu svest i vašu sreću ili nesreću, vaše iskustvo, vašu snagu, mašte, izlaženje iz okolnosti u koje ste bačeni. Tako da s te strane je izgradnja sistema vrednosti jedini način da se izborimo i sa ovim problemom koji uopšte nije naivan. Te lažne dostave da je tobože postavljena bomba, posebno u neku školu nakon svih ovih događaja, tera naravno sve zvanične organe, sve školske upravitelje, profesore, direktore, da isprazne te škole, da odustanu od učenja tog dana, kao ranije što su to radili sa sudovima i sa tržnim centrima. Ovde je posebno odvratno to što se to dešava u školama nakon ovog masakra u školi. Ali to se događa i nije nimalo slučajno. To je oblik terorizma, bez obzira što reč samo o telefonskom pozivu. Samo. U početku beše reč. I reč je često strašnija i teža, ima mnogo gore posledice od bilo kakvog dela. Reč ubija jače i dugoročnije od metka ili od nasilja, klasičnog nasilja. U ovom slučaju reč je o baš pravom teroru. Ne smemo da zaboravimo da reč teror i nastaje iz latinskog korena koji su prihvatili skoro svi jezici sveta, da teror znači strah. Tako da je terorizam u stvari borba protiv samouvrenosti, skladnog života, uobičajenog ritma, navika, tih malih, tihih sreća. Sve to treba da se sruši strahom, a kroz teror. Tako da ti pozivi učestali, oni onemogućavaju normalan život. Oni onemogućavaju da vi možete da planirate šta ćete sutra da radite, kad ćete doći ili otići iz te škole ili ići po to dete, prebacuju temu sa sadržaja školskog programa na dečje strahove, da li da idu u školu, ne idu, šta ako opet se ponovi sve to u nedogled, a niko ne sme da rizikuje pa da kažemo baš me briga, to je sve laž i da se onda desi neka nesreća i da onda oni, svi oni budu krivi koji nisu ništa preduzeli. Ako uzmeš kajaćeš se, ako ne uzmeš kajaćeš se, stara igra sa nama. To je pritisak da se nešto uradi koji kvari tu mirnoću svesti kod ljudi, uznemiruje, kao oluja kad počne da vitla talasima, pa vi ne znate da će talasi se pretvore u poplavu ili će da se vrate u mirnoću vodene površine. To je inače jedan krajnje nedemokratski način, politički način, delovanja prinudom i ucenom. Oni će prestati sa svojim dojavama onda kada nešto budete uradili i za toga uvek stoji neka ucena, kada se nečeg budete lišili, kad nekog budete smenili, kad popustite pred tim pritiscima i pred ucenama, s tim što ne treba zaboraviti da ucenjivač nikada ne prestaje sa ucenama. Što mu više popuštate, on je sve gori i sve više traži, jer onda on ocenjuje da vi niste ni sposobni da nađete rešenje za njegove napade i za njegov teror, ali i da ste kukavica da preduzmete neke malo žešće mere od tih, kakve god one bile. To je istovremeno inspiracija i podstrek nekome da to zaista uradi. Jer ako se to stalno dešava, to prosto počinje se vrti kao jedna tema. I neko može da padne na pamet, kao što znamo za tih nekoliko molotovljivih koktela u školskom rancu, koji su srećom ostali neupotrebljeni. To je nastalo nakon stotine i hiljada pominjanja molotovljivih koktela i kada je reč o političkim protestima, i kada je reč o urbanoj gerili, i kada je reč o tim ekstremno levičarskim ekstremistima po, ne znam, Francuskoj i drugim zemljama. Tako da je to isto inspiracija, neka vrsta recepta šta se može i šta se treba uraditi, tako što te jalove pretnje koje se ne završavaju eksplozijom sugerišu nekom da nešto uradi što će se završiti i pravim praskom. Svaka ovakva situacija
koje je teško rešivo, jer ne znate s koje strane dolazi, ne znate na kom mesto će naići, koga će napasti, a mi više ne živimo u onom vremenu sa starim poštama i telefonskim govornicama i sa kućnim telefonima, već sa mobilnom telefonijom i raznim drugim mehanizmima, posebno ako u njima učestvuju obavještajne službe i neki malo ozbiljniji igrači nego što su manijaci koje zabavlja to da uznemiravaju javnost. Tako da se uvek stvara utisak nesposobnosti vlasti i potreba da se ta vlast zameni jer ne funkcioniše. Tako da tu i postoji jedna politički utemeljena jedna misao, jedna teza u kojoj ako 20, 50 ili 77. put se ljudi izvlače iz neke zgrade, dolaze specijalne antiterorističke jedinice, oni koji razminiravaju i ništa se ne desi i oni odu i ponovo, to počne liči na Monty Python i hteli ne hteli, ljudi koji najozbiljnije pristupaju tome postaju smešni i tragikomični, što naravno izaziva osjećanje da se ljudi ismevaju time kao evo ih opet ovi i onda na neki način nevidljivo staju na stranu onih kojima odgovara takva situacija. To je znači hibridno ratovanje sa jednim jedinim ciljom, to je sluđivanje stanovništva. Kad su ljudi sluđeni, kad ne znaju da li će stići tamo gde su krenuli, kad ne znaju da li će ostati tamo gde su seli ili gde su počeli nešto da rade, kada ne znaju da li će neko školsko zvono da označi kraj časa ili neku posebnu opasnost i kada ne znaju da li će se živi vratiti kući ili neće, onda naravno stvara se jedna neverovatna atmosfera u kojoj se ljudi više ne ponašaju racionalno. Pa onda kod nekih ljudi se pojavlja panika koja se odlikuje najrazličitijim, često suludim, preteranim, prejakim reakcijama, a kod nekih se pojavlja strah koji, za razliku od panike, parališe ljude. Onda ne rade ništa, onda se ne suprotstavljaju, ali s druge strane ne funkcionišu, onda ne žive misleći, radeći, planirajući, ne koriste ni svoju intuiciju, nego tako zaleđeni i zamrznuti kao u bajkama, čekaju da se nešto samo po sebi reši. Tako da konfuzija, panika, nesigurnost, neizvesnost i haos. Posebno kod dece i mladih, ali sa decom i mladima uvijek imamo njihove roditelje, njihove bake i deke, one koji brinu o njima i praktično se time u taj vir uvlače i svi ostali. Imali smo situaciju gde su se ovakvi teroristički napadi u gradovima direktno koristili posebno famozne crvene brigade. Sećamo se otmice Aldamora u Italiji, ubistva Olofa Palmea na ulici u Švedskoj. To su te situacije koje prvo pokazuju da država ne može da spreči takve provokacije, ni otmice, ni ubistva, jer ne znam s koje strane sve dolazi, a drugo, to nisu kriminalne ubistva gde vi možete unapred ipak da ocenite koji su ljudi skloni nasilju, koji imaju nelegalno oružje, koji ljudi su spremni na sve ili govore o tome da su za pare spremni da nekog likvidiraju ili da učestvuju u nekoj oružanoj pljačci ili nečem sličnom. Ovde je reč o najnormalnijim ljudima koji se bave politikom, koji studiraju filozofiju, sociologiju, koji su studenti, profesori i za koje nikad ne biste pomislili da su teroristi. Uostalom, oni čuveni islamski teroristi koji su učestvovali u rušenju kula bliznakinja, bez obzira ko ih je organizovao i pod čijom paskom su delovali, su sve od reda bili akademski građani, visoko tehnološki obrazovani, za koje niko iz njihovih porodica nije mogao ni da nasluti da će gledati terorističke prizore iz Njujorka ili drugde po Americi, potpisane licima i imenima tih njihovih najbližih, do juče sposobnih inženjera, najboljih studenata i svega ostalog. Tako da je to jedan deo arsenala ozbiljnih obaveštajnih službi koji su se prvo borile protiv takvih terorističkih akata, onda shvatile kakve efekte oni imaju i onda su mnoge i počele da ih koriste, naravno ne kod sebe, nego na drugim mestima, jer u ovim situacijama, pa čak i kod ovih najizgled benignih stvari sa lažnim dojavama bombi, država postaje pod opsadnim stanjem. Svi su naoštreni, naelektrisani, čekaju taj poziv, čekaju da zazvoni telefon kao u trilerima, ljudi gube volju, oni su energetski ispražnjeni nakon nekog vremena, čekaju da se to reši, ali to isto kao da očekujemo da se reši pitanje smrti i smrtnosti ljudi ili da se zauvek ukinu
smrtonosne bolesti ili da nađemo način kako ćemo jednim potezom da svi budemo srećni ili manje nesrećni i da se mirimo i volimo umjesto da ratujemo. Te utopijske priče se ne mogu rešavati jednim potezom, a danas ljudi žele da se sve magijski reši, da se reši u jednom trenutku. Kao kada vas boli glava, vi popijete tabletu i očekujete da u roku od minut, 2 prestane da vas boli glava. Tako isto ljudi žele i da se ovakve stvari više ne dešavaju, a na državi je da nađe tu apoteku u kojoj postoje takva rešenja i takve pilule, a ako to ona ne može, nek dođe onda drugi koji će imati tu apoteku. Tako da to je jedan koloplet koji goni jedne među nama na druge među nama, u sukobe, u praskanje, u povišenu nervozu, mnogo veće osetljivost i nepoverenje jednih prema drugima. To je, ja bih rekao, oblik psiholoških bojnih otrova, trovanje naše duše, slabljenje našeg duha i istovremeno u svemu tome se osjeća i ruganje protivnika, onih koji to rade i onih koji stoji za njih. To je kao ono čuveni slučajevi masovnih ubistava, onaj Zodijak čuveni, za koga tek sad postoji indicije da je možda jedan nedavno preminuli gospodin koji je radio u američkoj vojsci pre toga, gde ubica namerno šalje elemente gde će napasti, koju vrstu ljudi će napasti, daje čak i neke tragove za pronalaženje toga ko je on, gde se nalazi i kako da ga pohvataju, ali tako vešto postavljene da uvek dođu negde do njega, ali ne i da ga uhvate, tako da ta đavolska igra sa istinom, sa kaznom, sa sudom javnosti i sa sprečavanjem daljih zločina koje je famozni Zodijak radio, postaju jedna tajna koja je stavljena pred nas, jer smo, eto, i mi postali deo sveta. Kako neki rekoše, Beograd je svet. Na putu pobjede je nimalo slučajno u stvari ona glavna tema svake od ovih emisija i ovoga puta sam izabrao da bude reči o obojenoj revoluciji ili o obojenim revolucijama. S tim što smo mi imali tu čast, pod znacima navoda, da budemo svedoci i učesnici žrtve prve obojene revolucije u modernom dobu. Jer će tek iz Beograda posle 5. oktobra se rasuti po čitavom svetu ka Ukrajini, Gruziji, Severnoj Africi, najrazličitijim zemljama će se pokrenuti sličan model koji je imao uspeha tokom i posle 5. oktobra 2000. godine u našoj ojađenoj, mučeničkoj i netom bombardovanoj zemlji. Međutim, ako hoćemo da razmišljamo o fenomenu obojene revolucije, a ona je obojena u dva oblika. Ona je prikrivena, maskirana, za razliku od onih drugih pravih i velikih revolucija, koje su predvođene pozivima na socijalnu pravdu, nekim ozbiljnim razlozima, gde su revolucionari predvodnici, oni koji su spremni da poginu za svoju ideju, koji su spremni da čitav život provedu po robijama, priznajući samo sud svoje partije. Obojene revolucije su nešto sasvim drugačije. One su prikrivene, one više deluju kao razgovor sa vlastima, kao prirodan pokušaj da stvari budu lepše i bolje, romantičnije i pravednije, ali ima još jedan element važan za obojenu revoluciju, a to je ta karnevalska crta. Obojene revolucije uvek u sebi imaju neku muziku, neko lupkanje, smejanje, stavljanje cvetova u
u puške vojnika ili policajaca, grljenje, njihovo ljubljenje, pravljenje selfija sa njima i drugim metodama kojima se sve veštije i upornije prikriva prava priroda ovih protesta koji imaju isti onaj cilj kao i one prave, neobojene, nemaskerane i nimalo vedre revolucije. Sjetit ćemo se prve obojene revolucije. Ona seže u prvobitno vreme, pre nego što je čovjek postao smrtan, i dogodila se u raju. Naime, u raju smo čuli taj zavodnički poziv na obojenu revoluciju, jer je stara zmija izgovorila ono: nemojte slušati vlast, ne slušajte tvorca, ne pristanite da nastavite da živite u slozi u kojoj će on biti gospodar vaših života, sa one ključne dve rečenice, a to su: bit ćete nagrađeni ako uzmete zabranjeni plod sa drveta života, van dozvole sistema vrednosti i autoriteta, a druga poruka je: bit ćete kao bogovi. Jer ta ideja da se posle nekog prevrata može živeti srećno kao u bajkama i večno, bez bolesti, problema, gde će odjednom doći apsolutna pravda, rešiti se svi problemi, da će predsjednici opština biti sve od reda nalik na romantične junake iz 19-vekovnih romana, da će ljudi koji imaju ključeve od novca i prihoda i zarada i izgradnje, zgrada, fabrika, reći: ja ne želim ništa, dovoljna mi je plata, neću da učestvujem u nikakvim rušenjima zakona. Ta ideja da odjednom će se postaviti jedna nova garnitura ljudi koji kao da su vaspitani u nekom drugom svetu i kao da smo ih helikopterom doneli sa Marsa ili iz neke specijalne klinike u kojoj se ljudi oslobađaju grehova, to je jedna od osnovnih zabluda i jako je teško ratovati i boriti se protiv njih, jer kako možete da kažete da vaša relativna pravda, ali realna, da je ona bolja od te idealne pravde koje oni propovedaju. I onda oni tim svojim ultimativnim potragama i potrebama prave haos, kao i u raju, kada je zmija napravila haos, jer umeće stvaranja nezadovoljstva je, dakle, postojalo čak i u raju. Da se podsjetimo. Prkos i pakost prema Bogu i mržnja prema ljudima su posledica onoga što se tu dogodilo, a nakon toga smo i dobili smrt kao posledicu isterivanja iz raja i sve ono što je dalje usledilo. Ta prva obojna revolucija u boji jabuke, nimalo slučajno, pazite, ta ugrižena jabuka, zabranjena, ona kojom se prkosilo Božje zapovesti, ona je simbol najznačajnije tehnološke revolucije, nosimo je na svojim laptopovima, taj oblik ugrižene jabuke, i nimalo slučajno, baš taj simbol od svih simbola, i kao što prepoznajemo smisao simbola krsta ili simbola petokrake ili nacističkog kukastog krsta ili razni drugih simbola, vrlo je neobično da taj simbol zagrižene jabuke, razloga za izlazak iz raja, ostane tako više kao neki vizuelni, dekorativni simbol sa gubljenjem sećanja na to šta u stvari on predstavlja i ko je naveo na taj ugriz, smrtonosni ugriz. Znači, zbog tog obećanja, nečega nedefinisanog, naš predak se odrekao i njegova partnerka, naša pramajka, oni su se odrekli, pazite, Boga i večnog života. A zarad čega? Šta su dobili? Znači, problem sa nezadovoljstvom, što nezadovoljstvo uopšte ne mora da bude konkretno motivisano. Konkretni štrajkovi se završavaju dogovorima, popuštanjem, kompromisima. Ovakvi obojeni štrajkovi i lići revolucije, njih je skoro nemoguće zaustaviti, sem ako ne shvatimo kako one funkcionišu, pa onda pokušamo
da to rešimo pre nego što dođe do klimaksa i pre nego što dođe do onog koraka koji je stvarno teško sprečiti ni silom, ni milom, ni pričama, ni dogovorima, suzama, tad je sve gotovo. Znači, mora se pre toga to rešiti. Cilj svake obojne revolucije je uništenje zajednice i sistema vrednosti, jer drugi cilj ne postoji. Znači, kada se obavi taj negativni deo cilja, gde se vrednosti sklone, gde se odbace, gde se omrznuti i oklevetani vladari, intelektualci zabrane, smesta u zatvore, ubiju, ne znam šta se uradi sa njima, nema dalje cilja. Nezadovoljstvo ostaje i koristi se da bi se podgrejalo sledeći put, da ti novi koji su zamenili one prethodne isto mogu da izazovu obojnu revoluciju i da oni koji to sve organizuju, koordinišu i barataju time mogu da prete obojnom revolucijom, jer uvek će doći nove generacije srednjoškolaca i studenta, uvek će doći novi intelektualci koji će želiti da dobiju grantove, stipendije, da učestvuju u radu nevladinih organizacija i da time stabilizuju svoju finansijsku situaciju, da dobiju aplauz iz inostranstva, lake vize, njihovu podršku, da izađu sa svojim tiražima, filmovima, knjigama iz lokalnog prostora, strašno suženog, našto posle raspada Jugoslavije, da ponovo postanu pod navodnicima građani sveta i hvaljeni od svih sa pozivima da predaju na nekim međunarodnim univerzitetima, ukoliko naravno pristanu na ono što se od njih traži. Tako da kod nas stvarno postoji neki put taj pijani triumfalizam koji pogoduje svega tome, kao 1903. godine kad smo uništili jedva i tek stabilizovanu državu koja je pre toga neposredno postala kraljevina, priznata i na jednoj i na drugoj strani, koja je pokušavala da drži dobre odnose i sa zapadnom Evropom, i sa Austrijom, i sa Ruskom imperijom, i koja je razvijala našu vojsku, uspostavljala viteški kult časti i junaštva. Uostalom, sve ono što smo vidjeli u Balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu nastalo je krajem 19. veka, kada su te vojvode i generali bili mladi oficiri u sistemu koji je 1903. godine nemilosrdno zgažen, srušen i posečen, doslovce posečen. 1941. godine smo isto vidjeli taj pijani triumfalizam sa urlanjem, rečenicama koje magijski prizivaju smrt, jer ako neko viče bolje grob nego rob, a uopšte ne postoji neka tema koja je nekog naterala da tako odgovori, nego prosto to je kao prizivanje. Hoćete grob? Dobit ćete grob. Ali, nažalost, oni koji su to vikali, oni nisu stradali su neki drugi ljudi. Poput mog dede i pradede na Baniji ili onih u Lici iz porodice mog oca ili toliki drugi nevini, među kojima i desetine hiljada dečice, oni su stradali zato što neko provocirao đavola u vidu nemačke oružane moći, govoreći im šta je, pucajte, to jest bolje grob nego rob. Oni nisu postali robovi i našli su svoje mesto u budućem Titovom sistemu ili negde na zapadu, a neki su zauvek ostali posejani bez grobnih oznaka zbog tog njihovog, kako sam ga nazvao, pijanog triumfalizma, koji se to opet ponovio i 5. oktobra 2000. godine i postao istorijski značajan, da smo mi, koji smo često bili izvor neke dobrote, nekog otpora zlu, postali izvor otpora bilo kakvom sistemu, otpora svom identitetu, otpora svom otporu samo godinu dana pre toga tokom bombardovanja. Tako da smo, uspeli da budemo zabeleženi i po zlu čuveni kada je reč o tome. Naši preci, još starozavetni, poput Avrama ili Jova i njima sličnih, oni su umrli da trpe i znali su da je život zadatak, da život nije skupljanje sreće i umrli su da kažu amin. Neka tako bude. Govorili su da Bogu, promisli i onome što je bilo do njih, da učine u poretku vrednosti, patrijarhalnom, tradicionalnom, predajnskom, gde su se znale Božje zapovesti, gde se držalo do toga da li ste na strani dobra i zla, ne samo o tome da ste uspešni na ovaj ili onaj način. Znači, to trpljenje i odgovor pristanka na Božju promisao i na onaj zadatak koji vam je poveren je bila vekovima u stvari i neka vrsta nevidljive ideologije
života. Uvek se naknadno shvati sva tragedija kod obojenih revolucije i kod revolucije inače, ali posebno kod obojenih revolucije. Kad prestane ono lupanje po dobošima, kad deca i klinci prestanu da viču one često vrlo primamljive, šarmantne, duhovite parole, kad se pokupe flaše od sokova sa ulica, kad se podvuče crta i kad pogledate u tu novu skupštinu, u novu vlast, onda odjednom shvatite da sve ono što je obećavano ostaje samo prošlost i samo prazne reči, ali ta naknadna pamet, šta je stvarno bilo, ono nastaje tek posle tog autogenocida, posle tog društvenog suicida koja neka država i neki narod učine tokom obojene revolucije. Tako da je u stvari reč o ugovoru s đavolom, da se ne lažemo i da pređemo na one ozbiljne teme. Ja se nadam da će naši potomci, kada budu jednog dana bili suočeni sa ovim ispovestima svog dalekog pretka iz 2023. godine, da će oni klimati glavom, ali da neće biti previše takvih primjera o kojima ovde govorimo, jer će to biti strašno ako budu morali da prolaze kroz toplog zeca i kroz užasno stradanje i kroz rušenje i to malo stabilnosti koje ponekad uspemo nekako da izmamimo između velikih sila koje nas udaraju sa raznih strana, ali bit će kako će biti. Suština je ona stara misao đavolska, uklonite pastire i jagnjad će stradati. Pastiri nisu bolji od jagnjadi, oni su često manje čedni, ali oni znaju put i znaju kako da izbegnu one večne opasnosti, ali ako se umesto pastira pojave prerušeni pastiri koji pobiju, rastaraju ili potkupe prave pastire, onda je jagnjad gotova, onda je to samo put ka propasti. Znate ono, dok letite, kad skoči neko sa zgrade, dok leti, njega ništa ne boli. I kad bi neko tehnički pogledao, statično pogledao, on bi rekao njemu ništa ne fali. Ali kad gledate procesno, to uskoro će za par sekundi pasti na tresnuti o beton i raspasti se na komade. Tako da to da vas ništa ne boli, a da uskoro tresnete u zemlju sa strašnim posljedicama je nešto što jako liči na posljedica ovog ugovora sa đavolom i ovog sledovanja tih lažnih prerušenih pastira, jer su, samo da znate, revolucije su uvek u organizaciji vukova. Nikad se nije desilo da revolucija bude organizovana od, recimo, crne ovce u odnosu na bele ovce ili tako nečeg sličnog. Uvek je reč o vukovima koji organizovano rade na tome da privuku sebi stado jagnjadi da bi imali šta da jedu u sledećoj nekoj varijanti i da napujdaju to stado, da radi ono što im oni kažu. Mislite, vukovi koji plaše stado da će ih neki drugi vukovi napasti, a oni se privuku tim vukovima, slušajući ih, i to napujdano stado nas vraća u jedan fenomen na kome su ozbiljno pisali Gustave Le Bon, Ortega y Gasset i mnogi sociolozi i filozofi sa početka 20. veka i između dva svjetska rata. Oni su se bavili psihologijom mase, to jest kako narod, kada mu oduzmete identitetske crte, kada ga priterate u stanje afekta, kada više ne reaguje razumno, kada nema trezvenost, kada nema rasuđivanja, nego reaguje instinktivno, kako naterati taj bivši narod, a sad masu ili rulju, kako ih naterati na linč. Znači, spaliti neku vešticu koja je za to određena, napraviti neki linč nad nekim ko se protivi ili koga ne razumeju, ili ko upozorava tu masu da bi trebalo da se vrati u stanje naroda, kao pijanac kome kaže treba da se otrezni, a onda te on ubije zbog toga. Tako da je ta gordost i ta bleskastost te mase je zastrašujuće, jer kada prođe vreme i kada se ljudi razdvoje, oni obično stanu i gledaju ne verujući šta su uradili. Ima taj film 3, koji se dugo vremena, bar onda kad sam ja studirao režiju u Beogradu, smatrao najboljim igranim filmom koji je naša kinematografija ikada imala. Režirao je Aleksandar Saša Petrović. Ima te 3 priče, u kojoj je ta prva priča, o kojoj često volim da govorim, jer je izvanredna metafora za mnogo šta, kada čovek na železničkoj stanici traži
svoju ženu, sećam se odlično zbog tog načina izgovaranja, da je reč o veri koju on priziva vičući veha, gde si veha, i oni gledaju onako nepoverljivo, početak je rata, čuju da postoje špijuni, da se svašta dešava i odjednom se narod pretvori u masu. I oni linčuju, doslovce linčuju tog čoveka, misleći da on laže, da bi kad su ga likvidirali, odjednom se pojavljuje neka žena i počinje njega da doziva. To je ta vera. Oni svi obaraju pogled, sklanjaju se, ali nema kajanja, nema suza, nema svesti o svojoj grešci koja je koštala tu porodicu smrti svog muža, oca. I to je inače osobina da se ljudi u masi, rulji, nikada ne kaju zbog onog što su uradili, jer to kao da nisu bili oni. Ima ona čuvena rečenica kada mnogi koji naprave neki zločin kažu ne znam šta mi je bilo. Kao da to nisam bio ja. To je izražaj tog fenomena kada čovjek postaje deo mase, a prestaje da bude ličnost koji je deo nekog naroda sa njegovim pravilima, sistemom vrednosti i oprezom pred onim što će uraditi. Narod nikada ne hrli ni u nesreću, ni u neko obećanje. On ide polako, nekim marševskim korakom, a ovde je reč o utrkivanju. Utrkivanju ko će preskočiti u provaliju. Da, postoje zabranjeni plodovi drveta života, poput one jabuke i poput te nove jabuke koje često grizemo u raznim oblicima, i postoje dobri plodovi drveta života, pre svega kroz razumevanje smisla života i međusobni bratski razgovor o tome šta se dešava i kako to da sprečimo. To vam je, recimo, uvodni deo priče o obojnim revolucijama, drugi deo koji je možda malo kraći, ali je tehnički bitan da bismo shvatili razlog nastanka, istorijat i mehanizam delovanja obojne revolucije, ću vam ukratko ovako ispričati. Znači, posle 1991. godine u istočnoj Evropi, posle pada Berlinskog zida, nastaje jedan pokret, pošto su oborili komunističku vlast, došla je neka posle toga nasledila ih je neka vrsta, ajde kažemo, postkomunističke vlasti. Ta postkomunistička vlast je bila zbunjena između dve vatre, morala je da nastavi po nešto nasledivši i probleme i okolnosti, a nešto da menja i naravno njom nisu bili zadovoljni ni oni raniji građani tog prethodnog režima, ni oni novi koji su tražili mnogo radikalnije reforme. I onda ti ljudi se dovode da bi se srušili, ne da bi ostali na vlasti. Čitava ta ekipa tih prvih vlasti sa retkim izuzecima, kada je reč o srbofobnim vlastima, u srbofobnim varijantama su oni opstali. U svim drugim varijantama, kao što su one u Rumuniji, Bugarskoj, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, oni su rušeni. Oni su rušeni i proglašeni diktatorima, ti vladari. Znači, jak lider se odmah označava rečju autokratija. Ne kaže se izvanredan lider, važan lider, čovek koji ima snagu da podnese ono što drugi ne bi umeli, da nađe rešenje tamo gde drugi ne bi uspeli da ga nađu. Ne, on se odmah označava idejom da je on autokrata, da je on diktator, da on ne poštuje pravila demokratije i deluje, u stvari da prevedemo to na srpski, deluje suprotno interesima i željama Zapada. Čak i ako su ga oni postavili. Ali sa idejom postavili su ga da bi ga srušili, nisu ga postavili da bi on ojačao i da bi počeo da brani ono što treba da bude krajnja žrtva čitavog tog plana i čitave te operacije. I sad, šta se radi? Zapadna politika, ona formira takozvane nevladine organizacije, koje su ne samo nevladine, već i antivladine. One su sve finansirane od tih izvora sredstava koji služe rušenju vlasti i naroda. I te nevladine organizacije deluju kao tumor, oni deluju kao neki termiti iznutra grižući sve. Znači, nešto se dešava, oni to napadaju. Svaki zakon stavljaju pod lupu, traže mnogo lošije zakone, ali koji recimo liče na neke koji su prepisani, jedva prevedeni, onih evropskih, a bez ikakvih elemenata, okolnosti, da se ti zakoni zaista mogu i primeniti, da mogu da budu korisni. Stalno se mediteransko drveće se sadi u sred Sibira, a četinari u pustinju. I to sve naravno usahne vrlo brzo i nevladine organizacije imaju cilj da naprave tu veću nestabilnost, da prepoznaju najelitnije studente i najtalentovanije umetnike, da ih privuku sebi, naravno finansiraju, da ih šalju u inostranstvo na postdiplomske, ali i na obuku.
i da kada se vrate svi zajedno rade po naredbi komandira, oni koji su im i dali priliku da realizuju svoje talente, da budu prepoznati kao elita, i ta nevladin sektor je temelj početka priče. Uz njih se odmah stvaraju takozvani slobodni mediji. Šta su slobodni mediji? To su strani mediji koji na domaćem jeziku deluju često bez ikakve mogućnosti da država možda i kontroliše, a i pokušaj državne kontrole i sprečavanja onog najgoreg se definiše kao ugrožavanje sloboda medija, gde onda zapadne kulturne, medijske i političke institucije prete i kažnjavaju da ne bi neko dirao te slobodne medije koji su isključivo namenjeni jačanju tog nevladinog sektora i uspostavljanju temelja buduće obojene revolucije. Treći gest u tome svemu je stvaranje jedne studentsko-omladinske organizacije, znači sem organizatora, učitelja, profesora, planera, menadžera, potrebni su izvršioci. Potrebni su oni koji će svojim telima probiti kolone, oni čije će bubutke zadobijene u sukobu s policijom izazvati suze kod bakica, dekica i po čitavom svetu. I ta studentska omladinska organizacija, ona ima svoju ključnu ulogu, ona se bavi ironijom i ismevanjem se mnogo jače udara u nekoga nego direktnim napadom. Oni kreativno idu i prate greške vlasti, pošto vlast imate na raznom nivou, opštinskom, pokrajinskom, republičkom, imate likove koji su bolji i lošiji, oni izaberu najlošije, izaberu bilo koji problem koji se pojavlja na dnevnom nivou i onda, prateći to, oni prave ironiju. I onda sve opštinare poistovećuju sa seksualnim manijakom ili sa lopovom, ili sa čovekom koji je u sprezi sa mafijom, ili sa čovekom koji je psihički nervno labilan, ili sa čovekom koji je nekada bio u vlasti nekog greha ili neke opasne navike, pa onda oni to obelodanjuju i stalno prete aferama, napadima i smevanjem i ljudi počinju da ih se plaše, našto ljudi na vlasti. I još ostaje, da bi se dovršio cijela ta prva faza procesa obojene revolucije, ostaje udruživanje opozicije. Znači, opozicija se udružuje, evo kod nas je, ako se setimo 2000. godine, u januaru je udružena opozicija u prostorijama Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića i stvoren je taj dosta demokratska opozicija Srbije, to je ta udružena opozicija koja kreće u obilazak Zapada. Njih primaju ministri, značajne ličnosti raznih oblika moći najznačajnijih zapadnih zemalja, rukuju se s njima, slikaju se s njima, govore da su to ljudi s kojima bi oni volili da rade, da bi preko takvih ljudi zemlja našla svoju dušu i postala svet i već tome slično. I onda dobijaju instrukcije i podršku i novac. I tada je sve spremno za napad na instituciju države. Naravno, država se ismeva kroz najgore primerke i onda se ili ponavlja se neka greška, traži se kad neko pređe na crvenu na ulicu ili kad neko čačka nos ili kad neko vrti očima ili se sačeka neko u nečemu što ne može da se pokrije ili što možda jeste greh, ali mnogo manji greh nego ono što sledi nakon svega ovoga. Tada se traže izbori. Izbori se traže i kreće predizborna kampanja, ali ona odmah ima u sebe ugrađenu tezu, već na samom početku, da se neka vrsta mirnih demonstracija sprema u slučaju neuspeha. Znači, ako nemaju dovoljno glasova, odmah će se reći da je došlo do krađe glasova, da nisu svi učesnici u izborima imali jednaka prava, da su to nelegalni izbori, da njihovi rezultati ne mogu da se priznaju. Dobijaju naravno podršku čitavog političkog zapada koji učestvuje od početka u organizaciji, uzgajanju te otrovne biljke koja počinje da šiklja. I taj korov dolaze do situacije da onda se ljudi uspostave, najčešće se postave na jedno mesto pred skupštinu ili pred neku državnu instituciju i onda se traže ostavke. Traže se ostavke zbog toga što su izbori pokradeni, zato što institucije ne dobijaju svoju legalnost, strani grabežljivci, politički i međunarodni komesari dolaze,
često profesionalci koji su bili na raznim mestima sličnim i onda izgovaraju svoje mantre o tome da nama treba puna demokratija, da to ne može tako da se podnese, da je naš narod bio u prethodna 2 veka bio primer demokratije, uspona, želje za evropskim putem, a da evo sada zaostaje i da moramo to da savladamo. I najvažnija rečenica, da oni nisu protiv naroda, nego samo protiv tih legalno izabranih predstavnika tog naroda, da bi, ako sklone te predstavnike, kao u slučaju Miloševića, nastavili dalje istim tempom rušenje naše zemlje, privrede, rada na sankcijama, uništavanju vojske i svemu ostalom, kao da nisu zadovoljni onim što su sami organizovali, smejući se cinično iza scene, iza kulisa onome što je do tada urađeno. Dakle, odbrana izborne volje građana je u stvari rušenje izborne volje građana, jer imate 2 vrste građana. Jedni kojima se podsmevaju, koje nazivaju krezubim, sendvičarima, botovima, kojima se oduzima pravo demokratskog glasanja jer su tobože manje obrazovani, nesposobni da izaberu pravu vlast i sve ostalo. I naravno oni građani koji se uzdižu, o kojima se govori sa njihovim titulama. Posebno se intelektualci koriste za tu fazu i demokratske zapadne zemlje obećavaju finansijsku pomoć državi ukoliko se reši te vlasti i onda naravno dolazi do zauzimanja glavnih državnih institucija. U slučaju 5. oktobra, do zauzimanja RTS-a, Narodne banke, ulazak u razne privatne televizije i naravno dogovor sa delom vojnog vrha i policijskog vrha koji se pre toga obavešteno obradi još pre toga i nalazi se među njima saradnici koji obave svoj deo posla i onda svi oni zajedno, ali predvođeni u prvom planu tim lepim licima tih mladića i devojaka, sve ide tako da policija i vojska se predaju, zato što ko će puca u sopstvenog sina koji se priključuje demonstracijama, njegov otac koji je u policiji, neki oficir, neće da puca u svog sina i neće puca u tu decu, neće puca u te devojke koje stavljaju cveće, a iza njih stoji to iscerano lice zla i naših regionalnih neprijatelja, našeg svetskog neprijatelja, ali se ono ne vidi u kadru i zbog toga, nažalost, mi padamo. Milicija odbija sukob sa mirnim demonstrantima, pod navodnicima, i tako se okončava čitav proces. To se dešavalo, to se dešava i to će se dešavati. Sad, kako to rešiti? Imam ja puno mogućih recepata i iskustava za to, ali nisu za ovu vrstu priče i nisam u situaciji da ja mogu da ih izgovorim i da ih primenim. Tako da je jedno što mogu da uradim da dijagnosticiram problem, da kažem nešto što je čitav svet video, ali se nažalost ponavlja. Jer jedna stvar je kad svet nešto vidi na tuđem primjeru, ali kada dođe do vas, onda odjednom i vi se zagledate u one mane, u stvari koje vam smetaju, zaboravite na to iskustvo i pomislite da će ovo možda biti neki izuzetak iz pravila. Da ova obojena revolucija, crveno-plavo-bela, ili već kakva god, da ona neće biti kao sve one koje su izrasle iz 5. oktobra, a to su, inače u 5. oktobru ste imali 2 ljudi, evo da im pomenemo njihova imena, koji su bili glavni savjetnici Otpora i koji su od Otpora kasnije napravili Canvas, međunarodnu organizaciju koja je otporovski delovala pod raznim lokalnim imenima u čitavom svetu. To su Daniel Server i Robert Helvey. Robert Helvey je oficir američki, a Daniel Server je bio zadužen za koordinaciju u institucijama zapadnim i delovanju u tim domorodačkim sredinama, kako su oni ocenili našu. I to je, recimo, 1998. godine do 2000. te 2 godine pripreme 5. oktobra, $5 miliona su Amerikanci dali samo za sprejeve. Naravno, bilo je to uzimanje para, sigurno, kod oni koji su uzimali za svoj deo toga, ali $5 miliona za sprejeve da se čitav Beograd, čitava Srbija ispiše sa onim otpor, gotov je i tim laganim parolama koje su uvek deo te ulične umetnosti iza koje nastupaju naši neprijatelji, ali bez tenkova. Što će im tenkovi kad imaju nas same? Posle Beograda imali ste revoluciju Ruža u Gruziji 2003. godine, 3 godine nakon toga, koju je vodila varijanta Otpora koja je tamo imala ime Kmara, u slobodnom prevodu to znači dosta. Nakon toga ste imali narandžastu revoluciju u Kijevu 2004. i 2005. godine, koji su isto, koji su pomagali
otporovski veterani zajedno sa njihovim mentorima, pa onda ste imali Euromajdan 2014. godine, zloglasni, koji je izrodio ovim predvorjem svetskog rata kome prisustujemo sad u Ukrajini, pa imali ste revoluciju Lala u Kirgistanu 2005. pa u Belorusiji 2006. 2020. Znači, stvari se događaju, još uvek se ne zna da li i Beograd 2023. godine dobija priliku da možda ima u svojoj istoriji i prvu reprizu već jedne obavljene revolucije. Oporavila se naša vojska, kultura sećanja je počela da dira našu savest, da diraju našu dušu. Uzor junaka iz naše prošlosti su počeli da pobeđuju uzore bogataša i kriminalaca. Dovoljan razlog da pokušaju da ponove tu revoluciju i da zgaze sve to što je uzraslo i da umjesto toga posade te ruže i lale i svojih narandžastih revolucija. Nadam se da se to neće desiti, a ako se i desi, da će naš narod umeti ovog puta da se odbrani. Narod se oduvek pita smisao života, kako je nastao, postojanje Boga, dokazi o besmrtnosti, da li verovati i dokle i koliko verovati u čuda, da li je bilo moguće da Hristos hoda po vodi, da vaskrsava mrtve, da li je moguće bezvirušno začeće Bogorodice sa Svetim Duhom. Da li je moguće da se rodi Bogočovek koji je i Bog i čovek? I kako je moguće da Bog trpi bolove poput čoveka? Ima nemoć da se oslobodi, koji je sam implementirao tu nemoć da bi mogao do kraja da oseti sve ono što oseti svako od nas u sličnim situacijama i da prođe kroz iskustvo smrti. Jedino što Bog nije mogao da zna, makar ne spoznajno iskustveno. Ja ću odgovoriti na mnoga od ovih pitanja, ukoliko istrajemo u ovom našem serijalu srpskog sveta, ali ću sada pokušati da kažem nekoliko misli, da izgovorim na temu jednog pitanja koje je u posljednje vreme postalo jako aktuelno, ranije se mnogo ređe pomenjalo. Naime, ljudi su ranije, kada reč o recimo pravoslavlju, bili ili u pravoslavlju ili van njega. Nisu ulazili u njega da ga preuređuju. Neko vas primi u svoj dom, onda vi uđete i kažete zašto ova slika, što ovaj sto, a što jedna, a ne dvoja vrata, zašto ja da sedim sa strane, a ne ovdje. I onda ta čudna navika da se ponašamo prema crkvi kao da je reč o nekom preduzeću ili nekoj firmi ili nekom sportskom timu, da zviždimo, dovikujemo, žalimo se, ljutimo, klevećemo, to je novi, potpuno nov fenomen, posebno od trenutka ulaska društvenih mreža koji je potpuno promenio civilizaciju. Ne postoji događaj od pada iz raja do danas koji je toliko uticao na ljudsku psihologiju i na sudbinu čovečanstva kao što je uvođenje društvenih mreža, pojačano kompjuterima i telefonima mobilnim. Tako da sa te strane to pitanje žena u pravoslavnoj crkvi odmah nam nameće jedan paradoks. Naime, kao što znamo, žene ne mogu da uđu u oltar, ne mogu da odu na Svetu Goru i kada reč o nama Srbima i Srpkinjama da odu na Hilandar. One ne mogu da služe liturgiju i da pričešćuju i ispovedaju. One ne mogu da budu episkopese, kako bi to rekli,
ili matrijarsi, umjesto episkopa i patrijarha. I to je sve ono što izaziva gnev kod feministkinja, ali čak i kod žena koje nisu feministkinje, ali su zavedene banalnom političkom idejom jednakosti, koja potpuno pretumbava čitav sistem vrednosti i sam smisao ljudskog života, o čemu ću ukratko malo kasnije. Ali, s druge strane, u pravoslavlju vi imate kult Bogorodice. Ideju žene koja rađa Boga, koja je samim tim šira od nebesa i veća i važnija od nebesa. Taj kult Bogorodice, koja je čak proglašena i vojvotkinjom nebeskih vojski, koja je nasledila arhangela Mihajla u njegovoj ulozi i koja vodi one tajne, nevidljive, velike angelske i arhangelske vojske, koja zamenjuje ruskog cara na onoj čuvenoj ikoni koja je pronađena istoga dana kada je car abdicirao. Ruski car abdicirao, istog dana je pronađena ona ikona Bogorodica Deržavnaja u Rusiji, na kojoj Bogorodica drži krunu, skiptar i oznake carskog dostojanstva. I od tada mnogi u Rusiji koji su izrasli vaspitani idealima svete Rusije govore o tome da Rusija i dalje ima cara, ali u vidu carice, i da je ta carica Bogorodica lično. Njeno veliko slavljenje i poštovanje koje postoji u pravoslavlju, koje je izvanredno i veličanstveno i koje ćete osjetiti s kim god porazgovarate na tu temu, gde god pogledate ikone, vidjet ćete da su ikone Bogorodice najčešće i da najviše tih čudesnih ikona su skoro sve od reda Bogorodičine ikone. Čak i Staljin, jedan takav ateista i agnostik, bogoborac, koji je ispovedao svoje iskustvo iz rane mladosti kada je išao u bogosloviju, tamo u Gruziji, da je on uzimao priče, zadržavao ustima, onda odlazio u toalet i pljuvao u rupu u toaletu, pljuvao pričest među fekalije. Znači, jedan takav borbeni satanski ateista je u trenutku kada je počela da strada boljševička crvena armija i kada su se skoro predali pred Moskvom i kada je bilo ili, on je poslušao savet jednog relativno mladog duhovnika koji mu se obratio, Ilije, to mu je monaško ime, i koji mu je doslovce zapovedio u tom telegramu šta treba da uradi da bi Bogorodica spasila Rusiju, koja je u oklopu Sovjetskog saveza, i da bi pobedili Nemce. On je poslušao. Vratio je patrijarha, otvorio manastire, vratio carske uniforme sa onim specifičnim tvrdim širitima, ponovo u svest ruskog naroda povratio Aleksandra Nevskog, Dmitrija Donskog, Fjodora Ušakova, Kutuzova, Suvorova i druge vođe. Reč otadžbine i otadžbinski rat se odjednom pojavila, ni iz čega, do tada je bila naravno zabranjena, i čudotvorne ikone su nošene lancima i avionom pronošene iznad opsađenih gradova gde su ruski branioci se krstili, molili i gledali u nebesku zaštitnicu kako lebdi iznad u avionima sa crvenom petokrakom. Čudo Bogorodičino u istoriji. Tako da to poštovanje Bogorodice ide čak i do granice jeresi. Ovo nije prilika ni mesto da govorimo o sofiologiji i o ulozi Sofije u teologiji, posebno ruskoj bogotražiteljskoj teologiji. Neki od najznačajnijih ruskih bogoslova, kasnije profesora na Saint-Sergeu, na Akademiji Svetog Sergeja u Parizu, su propovedali ideju Sofije i sofiologije, gde je čak došlo do ivice toga da mnogi smatraju da je to četvrto lice Svete Trojice, da je to u stvari četvrto lice sem Oca,
Sina, Duha Svetog, da tu postoji i ta Sofija, to večno žensko, celomudreno. Znači, dolazilo se i prelazile se granica jeresi, ali to sve nastaje iz tog izvora obožavanja Bogorodice. Davanja njoj uloge kakvu nema nijedan ikada rođen živi čovek od oca i majke. Tako da smo mi svi tim jezikom, teološkim jezikom, u stvari neveste. Jer je crkva Hristova, Božja nevesta, Hristova nevesta, a on njen ženik. Toliko o vezi, toj dubokoj mističnoj vezi crkve koja ulozi neveste. Pa vladika, vladičica, tako naziva, vladičica nazivamo Bogorodicu. Vladika, to znači u grčkom originalu, te reči označava devojku. Znači svaki vladika je u stvari zaručen za Hrista preko crkve. To je zaručnica u tom nadilaženju polnih razlika. To je nevesta Hristova. Svaki naš episkop. To je potpuno drugi odnos nego u sekularnoj verziji. I u tom mističnom braku neko mora da bude Hristos, a neko mora da bude crkva. To nije stvar prestiža, već ljubavnog jedinstva. Ili, kako se to kaže, neslivenog sjedinjenja. Harmonije. Polovi i svaka podeljenost će biti u opštem vaskrsenju i u tom eskatološkoj objavi kraja vremena će biti ukinuta, zaceljena. Sve polne razlike iz palog stanja će biti isceljene. Ali na zemlji je to nemoguće. Na zemlji se ne može birati, odlučivati, baratati slobodom, reagovati bez mača. Bez mača se ne može vladati. Ni u porodici, ni među prijateljima, ni u poslu, ni u društvu, ni u roditeljstvu, pa ni u duhovnim odlukama i državnim odlukama. Ali postoje razni mačevi. Postoji Ćesarov mač, mač sile, gole sile, brutalne, ali postoji Hristov mač, poput onog sa one freske u Dečanima, koju svi pamtimo, a koju i Evropljani mogu da vide tamo dolazeći, posebno oni koji dolaze u sastav Kejfora. Na zemlji rat traje. I svi smo mi u ratu. U vanrednom stanju. U stanju palosti. Ali Hristovi vojnici. Hristovi vojnici ne pitaju, a zašto? Jer je odgovor unapred u sistemu, vojnom, duhovnom sistemu, zato. Zašto zato? Ćuti i živi. Deluj. Budi vojnik. Nemoj da izigravaš generala, maršala, nemoj da izlaziš iz vojničkog stroja svojim čudesnim i čudnim pitanjima. Budi jedan od nas. Budi deo sabornosti, jer sabornost je uvek konstruktivna. Ona je uvek vezana za neku vrstu duhovnog jedinstva i zajedničkog cilja. Ne samo početka. Sad, kad pogledamo pitanje o ženama u pravoslavnoj crkvi, onda moramo da se setimo kome je upućeno to pitanje. Uloge žene u pravoslavnoj crkvi. Kome? Meni. Nekim od mene mnogo poznatijim teolozima iz ovog i prethodnih vekova. Ili je to pitanje upućeno samo onome koji na to može da odgovori, ali nije dužan da odgovori, jer mi nismo islednici, a on nije isleđivan, a to je Bog. Bogu je upućeno pitanje, jer to nije ljudska odluka. Nisu ljudi odlučili kakva će biti uloga sveštenika, na koji način će žena ulaziti u crkvu, boraviti u crkvi, koliko je poštovanje Bogorodice, kakav je teološki program.
To je sve posljedica Božje odluke. Uostalom, Božja reč, Sveto pismo i zavet, prvo stari, a onda i novi zavet ili savez sa Bogom, upravo su definisani odozgo, Božjom voljom. I u starom zavetu je Bog određivao ko će vladati. I mi ne možemo postaviti ludačka pitanja tipa, a zašto umjesto Mojsija nije išla neka žena? Zašto? Mi ne možemo ni odgovoriti na ta pitanja, možemo samo uputiti na ono ko jedini to zna. Recimo, Hristos, prvosveštenik, je muškarac, obrezan. I ko je tako hteo da on to bude? Zašto Hristos nije žena? Neka čudna boga. I da li ima smisla postavljati takva pitanja? Jer ne služi sve za sve i svako za sve, pa onda mora da kreativno otvori svest, onaj ko pita, da se seti toga. Da ruke ipak ne služe za hodanje, da orlovi ne rone kao delfini. Zašto žirafe nisu kao veverice ili kao miševi? Zašto su slonovi drugačiji od lavova? Mi treba da slavimo razlike, da prihvatamo razlike i da se setimo one čuvene misli Dunsa Scotta, velikog srednjovekovnog teologa, koji je kasnije na svoj način ponavljao Kierkegaard u svom vremenu. Rekao je sljedeće: ne čini Bog ono što je dobro, već ono što čini Bog, to je dobro. Ko smo mi da merimo Boga? Da mi po svom merilu, smrtnom, nedostatnom, nedovoljno mudrom, bez iskustva smrti dok smo živi, bez iskustva večnosti, bez iskustva svih naših predaka, bez molitve, da mi tražimo odgovore na sva moguća suluda pitanja koje bi u prethodnim vekovima bila odbacivana kao besmislice. Niko se njima ne bi bavio, a danas su ta pitanja došla na vrh svih pitanja. Dakle, Bog je merilo, a ne da mi njega merimo i da ga zapitkujemo, pa onda i procenjujemo. Prije kako nam se ne dopada kakav je odgovor, onda on i nije baš neki Bog, bar ne po našoj volji. Tako je, treba da slavimo razlike, ali i da se setimo nekih stvari koje su duboko sakrivene u teologiji, pa da ih malo podignemo ka površini. Naime, mi znamo da i muškarci i žene mogu da budu bogovi po blagodati. Bogovi po blagodati. Recimo u liturgiji. Arhangeli ne mogu da budu bogovi po blagodati. Svaka krštena žena je veća od arhangela. I svaki kršteni muškarac je veći. I detešce, koji možda ne umi da govori, veći je od arhangela u svoj njegove slavi. On ne može da se smatra jednim od bogova po blagodati. Ne može da se smatra onom kome se upućuje svetinje svetima. I naše sestre su svete. I naša braća su svete. U tom smislu, u sva iskušenja. I uvek mogu da se pokajanja vrate u mogućnost tog oboženja po blagodati. Mi uvek imamo potrebu da postavljamo ta pitanja. Posebno kad sam počeo da razmišljam o ovom narod se pita, onda sam shvatio šta mi sve sebe pitamo. Pa tako recimo pitamo zašto je Bog prvo stvorio Adama, a ne Evu. Evo recimo jedan jednostavan odgovor, ali neugodan za demokratske delikatne uši naših savremenika. Tako je Bog odlučio. A bio je to život u raju, stalna služba. Život u raju, to je stalna služba Gospodu. Liturgija, to je, kako bi preveli, blagodarenje. Prva kosmička liturgija u raju. To je bio život u raju. Nije to bilo lenstvovanje.
i biranje ploda sa drveta života. Bar dok nije došla zmija i prekinula tu liturgiju i to blagodarenje i tu zahvalnost Ocu. Zato ne optuživati Tvorca, braćo i sestre, dame i gospodo, dragi moji prijatelji i sagovornici, ne optuživati Tvorca, ne cancelovati njegove odluke, ne tražiti odgovor na sve. Suzdržanje je jedan od važnih elemenata pravog, autentičnog ljudskog života, kao i diskrecija. Treba da stanemo na pragu tajne čudesnog promisla. I žene su carsko sveštenstvo, tako se ono naziva. Ne moraju da nose brade i da budu zaposlene po crkvama da bi bile carsko sveštenstvo, da bi bile svetiteljke, i to velike svetiteljke. Ta borba knjeginje Milice posle Kosovskog boja, da dođemo do moštiju Svete Petke, Svete Paraskeve. I to poštovanje koje je Sveta Paraskeva imala, uostalom i moj institut za nacionalnu strategiju je i pokrenut na dan Svete Petke, na njen praznik. Kako bi neko rekao tim modernim jezikom, na ženski praznik. Te velike obožene svetiteljke, koja živi u Jašiju kroz svoje mošti i dan danas, okupljajući ogromne monaške obitelji oko sebe i utičući na život svih nas na Balkanu, posebno svih nas koji se molimo njoj i onih koji imaju nju kao slavu. Samo da se strpimo do opšteg vaskrsenja, pare ona, pa će nam se samo kasti, kako su govorili naši dečji pesnici. Biće isceljenje podela i raspolućenosti iznad polnih razlika, kako to govorio Sveti Maksim Ispovednik. I koga zanima ovo pitanje i neka od tih velikih, tajnih, neodgovorenih pitanja, nek se neprestano moli Bogu da mu On otkrije. Uostalom, u budućnosti, u carstvu koje će doći, neće postojati sunce, već će Bog sve osvetljavati istinom. I za kraj ću samo izreći nešto što ne izgleda nam nikakve veze sa ovim, a možda i ima. Beše jednom jedan monah koji je želeo da otkrije tajnu vremena. I molio je Gospoda, svakodnevno se molio, da mu se otkrije ta tajna, ali nije video svog nebeskog sagovornika, nastavio da se moli. U jednom trenutku je čuo neku ptičicu kako peva. Blizu njega, predivnim pojem, cvrkotom, i on je nju počeo da sluša. Prelepo uživanje u trenutku. I kada se završilo to pojanje, on mi pogledao oko sebe i vidio da je sve promenjeno. Sišao je do manastira i saznao da je prošlo tačno 355 godina od momenta kad je počeo da sluša ptičicu. On je ostario 355 godina u tom trenutku dobivši odgovor za koji se molio. Ako se budete molili, možda i vi doživite 4 veka vašeg života, ali da ga ispunite cvrkotom i pojem ptica. Neki put podvizi srpskih junaka iz našeg vijenca prizivaju i čitave velike događaje u kojima su oni učestvovali.
Pa neki put govorimo o tom kontekstu, o tome šta je prethodilo, šta uokviruje te podvige. Neki put se zadržavamo na njihovom ličnom životu ili posledicama njihovog junaštva. Pa evo, ovom prilikom govorimo o čitavom jednom zaboravljenom ratu. Rat sa Hrvatima traje i svesni smo tog rata i u prvom velikom sukobu planetarnom, u vreme kad su oni bili u Austro-Ugarskoj vojsci, imali tu čuvenu vražju diviziju, kako su je sa ponosom nazivali, da bi se nastavilo u Drugom svetskom ratu, kad su imali tu crnu legiju i kad su raspolagali Handžar divizijom i činili zločine kakve se nikada možda pre toga, a ja se nadam ni posle toga neće dešavati u Evropi. Nekažnjeno. Čak nagrađeni za te zločine, višestruko. Čak im je dato i da nastavi življavanje i maltretiranje i otvorenu mržnju, dozvoljenu mržnju prema onima koji su do tada klali o Drugom ratu. I imamo ove najnovije ratove, otadžbinske, koji su u stvari neki novi balkanski ratovi, a možda i početak ovog svetskog rata u kome učestvuje sad uveliko Rusija i mnoge druge zemlje protiv NATO-a. I Hrvati su u tom smislu jasni. Možemo da ih definišemo i da ističemo posebno primere poput onog Živka Koraća, koji se sam borio protiv čitave njihove vojske, društva, medija, a bez ikakve podrške sa ove strane, Save i Drine. Ali, kada je reč o Slovencima, stvar je potpuno drugačija. Mi smo skoro zaboravili taj jezivi, brutalni, od Evrope i Zapada podržani rat u kome su oni smeli da ubijaju, a mi nismo smeli da se branimo. U kome su oni na čelu svoje države imali Milana Kučana, koji je obavljao sve ono što je dogovorio sa Austrijom i Nemačkom, a što mu je dopustila tadašnja Evropska ekonomska zajednica. Taj isti Milan Kučan koji je imao 6 meseci kada je kao beba proteran zajedno sa porodicom iz Slovenije od strane Nemaca i našao utočište i spas u Nedićevoj Srbiji. Pa kao zahvalnost za to što mu je spasen život i što je bio čuvan kao jedan od nas, je uradio to sve što je uradio, stajajući za svih tih zločina koji dan danas on priznaje, samo što ih ne smatra kažnjivim. Slovenija je dobila od nas slobodu, identitet, ljubav, pomoć u izgradnji privrede najjače u vreme Kraljevne Jugoslavije, pa zatim najjače u vreme Titove Jugoslavije. Dobila je i mogućnost da se mirno razdruži od nas, to je taj čuveni razgovor 24. juna 1991. godine, kada je Milan Kučan razgovarao sa Miloševićem i kada mu je Milošević ponudio da mirnim putem se odcepi od Jugoslavije, što je on odbio. Strani izvestioci i analitičari kad govore o tome uvek kažu da im nije jasno zašto je on to odbio. Kad se setimo samo da je neposredno posle toga, samo dan posle toga, u Zagrebu proglašena nezavisnost i Slovenije i Hrvatske. U tom susretu Kučana i Tuđmana, dan posle ovoga sa Miloševićem, možda će mi biti ipak malo jasnije da je to bio plan koji je mesecima pre toga trajao. U martu je počelo to naoružavanje njihovih teritorijalaca, pretvaranje teritorijalne odbrane u vojsku i policiju, dogovore sa zapadnom Evropom o izvršenju komadanja Jugoslavije, dok smo mi sa druge strane, nažalost, imali dve ideje u vojsci. S jedne strane bio je načelnik generalštaba naše vojske jugoslovenske, bio je Blagoje Adžić, koji mnogi i ne znaju tu njegovu čudnu sudbinu. On je, kad imao 9 godina, preživeo pokolj na Božić 1942. godine u Hercegovini od strane ustaških muslimana. U tom pokolju je stradala 42 člana njegove porodice.
ubile su mu ustaše 2 brata, sestru i roditelje. I on je odrastao kao ratno siroče. Taj Blagoje Adžić, koji je bio neuporedivo blaži nego što bi to trebao da bude čovjek sa ovakvim iskustvom, ipak je, kad je počelo sve ovo sa Slovencima i sa Hrvatima, a nemojmo da zaboravimo da je 5. vojna oblast bila u Zagrebu koncentrisana, kad je počela ta unutrašnja izdaja uz podršku Zapada, on je zahtevao hitan i oštar obračun sa secesionistima i tim teroristima u Sloveniji da bi sprečili da se to isto ponovi i umnoži kasnije, ali na drugoj strani on je bio, uslovno rečeno, srpski general u jugoslovenskoj vojsci, a s druge strane smo oni Jugoslovene. Tu je Veljko Kadijević je bio njihov glavni predstavnik, on je bio ministar odbrane. On je bio za blaga sredstva, da se pokaže, kako je on rekao, moć vojske i njena snaga, ali da se ne koristi. Nego samo da osete protivnici da to neće tako lako proći, ali bez ikakvog pravog otpora i bez nekakve kontramere. U tom čudnom stanju se dešava sledeće, čisto da se podsjetimo pre nego što dođemo do naših junaka. Znači, sve počinje 21. juna kada državni sekretar u kabinetu Georgea Busha starijeg, James Baker, dolazi u Beograd. Znači, 21. juna 1991. godine. On tamo razgovara sa Miloševićem, Kučanom i svim republičkim funkcionerima u Palati Federacije. 9 sati, neprestano. I on tu saznaje da sem Miloševića praktično niko od njih nije bio spreman na mirno rešenje, na zadržavanje Jugoslavije u nekom obliku decentralizovanom ili za proces razruživanja, ali koji će biti u nekoliko meseci postavljen bez upotrebe oružja, bez samostalnih vojski, samozvanih. Ništa od toga nije uspelo. I oni kasnije u svojim sećanjima, iako nije bio na našoj strani, ali eto, nije mogu da ne kaže to, kad siđu sa funkcije, obično se tad dosete šta je zaista bilo, on je rekao da su Austrija i Nemačka minirali njegove mirovne pokušaje. Međutim, kako god bilo, on je na kraju, da bi to razumeli šta se dogodilo kao posljedica, zabranio direktno Miloševiću da sa silom čuvaju granice Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. A u tom trenutku su već pripremljene jedinice, slovenačke jedinice, da upadnu na granicu, da tamo 26. juna ruše oznake Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i da zaokruže našu vojsku, oduzmu svu vojnu tehniku, delom pobiju, poplaše, zarobe i proteraju vojnike jugoslovenske vojske. Znači, 22. juna se u Zagrebu, 21. znači je to bilo sa Jamesom Bakerom, sledećeg dana Kučan odlazi u Zagreb, sreće Tuđmana, dogovaraju istovremeno proglašenje samostalnosti sa svojim premijerima tamo, onda nakon toga znači ovo je već pomenuti 24. jun, neuspešni pregovori Kučana i Miloševića koji nisu mogli da budu uspešni kada su već odlučili šta će uraditi. Nakon toga granična policija Slovenije 26. 27. počinje akcija, direktna akcija protiv naše vojske. Veljko Kadijević umesto 100.000 naših vojnika koji su mu na raspolaganju, on tamo šalje ukupno 2700 vojnika i milicionera da se suprotstave Slovencima, a Slovenaca je tad u tom trenutku 45.000 vojnika i specijalaca. Toliko o početku svega toga. Sad da se malo vratimo u prošlost za trenutak, da se setimo jednog heroja, srpskog, to je potpukovnik Stevan Švabić, čovek koji nema ulice u Sloveniji, koji se ne proslavlja, umesto njega, njegov podređeni se tamo obeležava kao najveći heroj, to su dani Rudolfa Majstera. Rudolf Majster je bio austrijski oficir koji je skupio deo dezertera iz austrijske vojske u novembru 18. već na samom kraju i priključio se srpskim jedinicama, bataljonima srpskih vojnika koje je vodio potpukovnik Stevan Švabić, a glavni komandant im je bio general Krsto Smiljanić i oni su odbranili Ljubljanu od Italijana.
Ljubljana bi bila italijanska, da nije bilo našeg potpukovnika i njegovih vojnika hrabri, uz koje su jednim malim delom učestvovali i ta četa koja je predvodio taj demobilisani oficir austrijski, koji danas jedini se pominje od svega toga. Nakon toga već sledeće godine se slična stvar ponavlja, gde tu Štajersku, Slovenačku, srpski vojnici brane po cenu žrtava, to su iskusni vojnici sa Solunskog fronta, brane i ginu za nju boreći se protiv pokušaja Austrije da pripoji taj deo koji je zaista vekovima bio neuporedivo više austrijski nego što je bio neki nezavisno slovenački. To smo sve pozaboravljali i krenuo je 10-dnevni rat. Taj jezivi, o kome ovde hoću da kažem par reči, jer je on izrodio i neke heroje, ne samo mučenike. Tako da je došlo do tog velikog sukoba. Naša vojska, ne naša vojska, jugoslovenska vojska, u to vreme imala je čak 711 tenkova na slovenačkoj teritoriji, koji su se, ili se nisu koristili, ili su se koristili na namerno pogrešne načine. Stalno su pravljene kolone koje jako bilo lako sprečiti, zaustaviti, uništiti, a ne borbeni poredak. Svako ko išta zna o ratištu, zna kakva je to razlika. Bila je hrpa neupotrebljenog artiljerijskog oruđa, koga ne treba ni nabrajati, pošto se nije koristilo. Preko 200 aviona i helikoptera, koji su se nešto kretali, vraćali i stradali. Bilo je stradanja, jezivih stradanja je bilo, pa ću da se podsjetim neki od njih. U logoru Kralj Slovenci su iživljavali nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije, njih 40, koji su proživali pakao na zemlji, mučeni na sve moguće i nemoguće načine, neljudski. Ostale su svedočanstva. Streljani su vojnici sa belom zastavom na graničnom prelazu. Naši vojnici bili su odmah streljani. Oboren je helikopter kojim je upravljao Slovenac, kapetan Anton Merlok. Oboren je još jedan helikopter gde je ubijeno 3 pilota, a tadašnji ministar informisanja Slovenije je odbio da preda njihova tela porodicama. I onda su ta tela 10 dana ležala ispred zgrade državnih organa Slovenije i trulila. 10 dana. Taj ministar informisanja Slovenije koji nije dao ta tela je veoma poznat nama danas. To je Jelko Kacin, koji će kasnije postati izvestilac Evropske unije. Mecima u potiljak ubijena 3 naših vojnika kod graničnog prelaza odlukom Milana Kučana. To je sve zajedno bio jedan okvir i uvod u sve kasnije tragedije koje će se nastaviti i 1991. godine i kasnije godine. Sam rat je trajao od 27. juna pa do 7. jula 1991. godine. U njemu je bilo 5000 zarobljenih vojnika Jugoslovenske narodne armije. Poginulo je po tim nedovoljno preciznim podacima 44 vojnika je ubijena, ne u borbama, već najčešće ubijeni, zarobljeni i likvidirani da bi se uplašili naši ljudi. Bilo je preko 180 ranjenih. Bila je tada čuvena priča, sećam se kao da je juče bilo, da je na VMA da su zatvorili neke spratove za liftove zbog naših unakaženih vojnika kojima su iskopane oči, koji su bili unakaženi, poslati tako da bi uplašili regrute i da bi onemogućili dalju mobilizaciju i rat ne samo u Sloveniji, nego u Hrvatskoj i nadalje. To su sve jezivi podaci. Međutim, tu se dešavaju 2 stvari koje ću vam ja ovde staviti pred vašu pažnju, ako Bog da i pamćenje. Interesantno što su većinom u pitanju živi heroji. Zapamtite ime starijeg vodnika Dragomira Grujovića, Čačanina. On i danas živi u Čačku. Koji je bio na službi u skladištu goriva kod Novog Mesta, gde je 29. juna, dan posle Vidovdana, 1991. zapovednik kasarne, kapetan Branimir Furlan, Slovenac, odlučio da ovih 45 vojnika, koji su bili zajedno sa njim tu, i svu imovinu kasarne preda teritorijalnoj odbrani Slovenije na njihovo dalje postupanje. U tom trenutku dolazi do dvoboja. Kao u western filmovima.
Dragomir poteže pištolj i njegov protivnik Furlan isto, pucaju jedan u drugog, licem u lice. On ranjava u nogu Furlana i preuzima skladište. Furlan je također pucao u njega, ali nije uspeo da ga pogodi. Kasnije će Furlan postati general slovenačke vojske. I tada naš Grujović hrabro preuzima inicijativu i skladište i vojnike i samoga, naravno sebe, prebacuje u Srbiju. Branio se ne samo hrabrošću, već i time, bar je optužen da je pretio da će skladište dići u vazduh od 7.200.000 litara goriva. I da će sve dići u vazduh, znači to je u Puščavi kod Mokronoga, kraj Novog Mesta. I svi stanovnici tog kraja su osetili bar deo onog straha koji su svi naši vojnici u tom trenutku osjećali, i njihovi roditelji, njihove porodice. I on je uspeo da bezbedno prenese svoje vojnike i da ih vrati u Srbiju. On je tada unapređen za čak 4 čina, nezabeleženo u skorijoj istoriji naše vojske, ukazom načelnika Jugoslovenske narodne armije Veljka Kadijevića. On je od starijeg vodnika postao poručnik. Naravno, kao i svi naši ratnici, on nije imao zaštitu svoje države, da li uopšte postojala njegova država, sem u naznakama, tako da je 1997. godine, 6 godina posle toga, raspisana međunarodna poternica Okružnog suda u Novom Mestu za Radomirom, pa onda 10 godina kasnije, 2007. je preko Interpola pojačana ta poternica, da bi na kraju, tačno pre 2 godine, on bio oslobođen glavnine optužbe i pozvan da se žali i da traži odštetu zbog nemogućnosti putovanja, tog načina života i zbog svega onoga što ga je zadesilo, zbog tog čina hrabrosti i toga što on može da je poimence nabroji 45 vojnika kojima on direktno spasio život. On i danas živi u Čačku i eto, ovo je prilika da mu izrazim svoje poštovanje našem bratu, heroju Srbinu, Boga je sačuvao. Uz njega bih pomenuo jednu zanimljivu grupu vojnika, to su naši padobranci. Naši padobranci su u tim danima juna bili na granici, mislim, sa Mađarskom, i oni su pozvani da hitno se prebace u Sloveniju i da pokušaju da spasu aerodrom Cerklje, koji je bio napadnut od strane teritorijalaca i specijalaca koji su obučavali Nemci, Austrijanci pre toga. I njih 4 pod komandom potpukovnika Saše Đorđevića, njih 4 su krenuli u akciju i borili se sa 400 teritorijalaca, uspeli nekoliko dana da sačuvaju sve to što je bilo važno da se u tom trenutku sačuva. Oni su na sebi nosili crvene beretke po prvi put u istoriji jedinice, do tada su nosili zelene beretke, ali zbog, bar se tako kaže, zbog toga da je bili vidljiviji, jedan drugom uočljiviji, su nosili crvene beretke, od tog trenutka zamenili crvenim i uveli čuvenu svoju zakletvu. O svemu tome nam svedoči jedan izuzetno interesantan srpski oficir, sada izraelski, Dušan Krstić, koji je sad predavač na Akademiji za bezbednost u Izraelu, a pre toga je bio u sastavu specijalnog tima Simona Vizentala za hvatanje preostalih preživelih nacista i njihovih pomagača. I on svedoči o tim događajima, pošto je tada pala i prva žrtva naših padobranaca, naših specijalaca. Reč je o Draganu Rodiću, koga su zvali Barba, jer je on bio iz Rijeke. On je izrešetan mitraljezom teritorijalni, braneći aerodrom, i pod komandom, našeg potpukovnika Saše Đorđevića, oni su krenuli, imali su čak i svoju himnu. Padobranci, to je Thunderstruck, AC/DC-a, to su bili ritmovi
u kojima su oni sebe nadahnjivali, a išli su na isti način i boreći se sa istim neprijateljem i ocem neprijatelja iz podnebesja, koji su nekad naši preci pod drugačijom muzikom sledovali, ali ista hrabrost, ista srca, sve ostaje isto i eto, ostaje nam da se setimo kako je sve počelo, koliko smo stradali, koliko je tu nepravde i nezahvalnosti od strane slovenačke države, njihovih intelektualaca, koliko je jeziv i nepravedan zaborav potpukovnika Stevana Švabića i da se podsjetimo i Dragana Rodića Barbe, da se podsjetimo i komandanata tih jedinica koji su se borili, oni koji se nisu predavali, oni koji su rizikovali život zbog drugih, a iznad svega onog junaka kome je sve ovo i posvećeno, a to je Dragomir Grujović, naš Čačanin, kao i major Dragutin Gavrilović, koji je isto bio Čačanin, a branio je Beograd, prestoni, tako je i ovaj Čačanin branio one srpske vojnike Pale 1918. i 19. godine, da ne budu uzalud stradali i makar na trenutak da pokažu da i mi umemo da ratujemo, naravno onda kada nas naši komandanti puste, da to i uradimo. Jugoslovenstvo je još jedan put poput mrtvačkog pokrova prekrilo sve nas i dovelo nas skoro do samouništenja. Bogu hvala, sad imamo ponovo vojsku Srbije koja je srpska vojska, koja ponovo nosi ponosno svoje pukovske barjake, ima na svom čelu komandante koji su zadojeni svetosavljem i viteškim idealima čojstva i junaštva i da će Bog, više nikada niko neće moći da se iživljava nad nama na ovaj način, ali makar da otkrijem šta se to sve dešavalo 1991. godine. Jedan od naših političara, čuven po svojim antisrpskim stavovima, ovako vrlo jedan šaljiv i duhovit Novosađanin, je bio u Cankarijevom domu u tim trenucima proglašavanja nezavisnosti tih ubica naših vojnika i neka mu to ostane na večnu sramotu, kao što će Dragomiru Grujoviću biti odana večita počast svih palih, sadašnjih i budućih srpskih junaka. Nikad neću zaboraviti trenutak kad sam u ruke uzeo knjigu sa naslovom Zašto se niste ubili i meni tad nepoznatim imenom autora, Viktora Frankla, i kada sam u njoj pročitao tu ispovest gde pisac knjige se seća svog prijatelja koji je zajedno s njim bio u koncentracionom logoru nacističkom. Obojica su Jevreji, intelektualci. I on je držao moral svima njima. Bio vedar, pun snage, života, malodušno je oporavljao, pokušavao da im objasni da ništa nije gotovo, da će se vratiti svojim kućama, nastaviti svoje živote, još mnogo više svesni lepote tih života nego pre toga, pre nego što su odvedeni i dovedeni u logore. I on je stalno govorio o svojoj ženi koju je beskrajno voleo i o tome da jedva čeka da se vrati, da ga ona sigurno čeka i da on osjeća da je ona živa i da misli na njega i tako je to trajalo dok jednog jutra on nije svojom sumornošću i ćutljivošću zbunio Viktora Frankla, koji mu je prišao i onako brižno, pažljivo ga pitao šta se desilo, pošto nikad nije bio takav. I ovaj mu je ispričao da je sanjao te noći da
da njegova supruga više nije verna ni njemu, da je možda i ubijena, da ni ne veruje da će on da se vrati, da verovatno ni ne misle na njega, puno je vremena prošlo i svašta se događa. I njegovo osnovno uporište, psihološko uporište, je nestalo. On je u roku od nekoliko dana preminuo. Spolja gledano od neke fizičke bolesti, naslonjene na iscrpljenost, ali suštinski gledano od toga što se njegov svet, njegov stub i tvrđava istina, stub i tvrđave istine, kako bi to rekao Pavle Florenski, se srušio. I tada je Viktor Frankl shvatio da se ne preživljava zato što dobijaš bolju hranu ili veću porciju, ili zato što si manje mučen, nego da je često razlog u tome da li pronalaziš smisao svog stradanja. Ljudi koji imaju smisao svog stradanja mogu da podnesu mnogo šta. Setimo se radnje grofa Monte Cristo, Aleksandra Dime, gde glavni junak na samom početku romana čujemo da on decenijama već u samici, u nekim užasnim uslovima, ali njega drži potreba za osvetom. Njemu je to bio smisao, ali ga drži živog u koncentraciji, u punoj spremnosti, u niskom startu, da je prvi dan posle izlaska iz bekstva iz zatvora, on je bio spreman da nastavi kao da nije bio 30 godina tu gde je bio. Znači, smisao možda bude i pozitivan, i negativan, i ovakav, i onakav. Onda on tu navodi čitav niz i kasnijih primjera, opet ću vam reći jedan koga se sećam, koga volim da ponavljam jer je gotovo neverovatan, o čoveku koji je bio vozač, koji je doživeo nesreću sa električnom strujom i spržene su mu bile ruke i noge, morali su da budu amputirani i on je bio glava sa telom, bez ruku i nogu. On je pre toga pio, zapostavljao porodicu, nije provodio vreme sa svojom decom i tada, kada je sve bilo gotovo, ne može se zamisli veća nesreća od toga što se njemu desilo. Svaka smrt je bolja od toga. Odjednom je počela da ga obilazi njegova žena, u suzama da ga grli, da mu dolaze deca, da mu prilaze, da ih on upoznaje tek tada, pošto ih pre toga nije ni primećivao. I on je praktično otkrio sebe, roditeljstvo, ljubav, brak i život kroz smisao. Ponovo pronađeni smisao koji nije imao do tada. I onda se tu postavlja pitanje, pa da li je potrebno da izgubimo ruke i noge da bi nam se to desilo, da bismo došli do smisla, ili to možemo da uradimo razmišljajući i nekako lakšim putem nego što je taj. On je kasnije sa protezama nastavio da živi, uspeo da ponovo uspostavi skoro rastorenu porodicu, da izađe ojačan iz te nesreće i tu smo shvatili da nesreća nije sama po sebi zlo, a da sreća nije sama po sebi dobro. Znate oni primjeri o ljudima koji svoje bogatstvo i slavu završe samoubistvom ili tako što se predoziraju, ili dobitnici na lotovu koji dobijaju milione i završe kao siromasi, očajnici koji su propastili svoje dotadašnje živote i sebe. Znači, ta priča o smislu i besmislu potpuno pobeđuje i zamenjuje onu pogrešnu koncepciju na kojoj je zasnovan čitav moderni svet o uspehu i neuspehu. Ko je uspešniji i manje uspešan? Taj kvantitet uspeha. Gde to kako se došlo do uspeha, da li se došlo talentom ili se došlo gazeći preko leševa, to se ne računa, bitno je samo kako je obučen, gde živi, koliko zarađuje, kakva mu je moć, šta sve ima. To imati i biti. Kad je imati postalo važnije nego biti, kad se zaboravilo na smisao, onda je došlo do toga o čemu se čitavog života, o čemu je čitavog života pisao i bavio se Viktor Frankl, bečki psihoterapeut i psihoanalitičar, koji je naša tema rubrike Preporučujem vam, zato što srećom kod nas je izašlo nekoliko njegovih knjiga, sem Zašto se niste ubili, tu je recimo Kako pronaći smisao života, to su njegova predavanja u Dallasu o sistemu logoterapije i njene primjene. Logoterapija je metod koji on prvi pronašao i tako ga nazvao, logoterapija, lečenje smislom. Lečenje smislom. Ne lečenje
lekovima, ne lečenje lažnim obećanjima, life coachingom, pričom o tome da će doći bolje vreme i da treba sve istrpeti, da će doći vaših 5 minuta. Ne, nego priča o lečenju smislu. I naravno o primjeni njenoj. Tu ono uvodi 3 osnovna pojma. To su sloboda volje. Sloboda volje nam omogućava taj viši stepen logoterapijskog smisla, a to je volja za smislom. Znači, sloboda volje, volja za smislom. A volja za smislom, smisao života. Znači, to je ta putanja, duhovna putanja koje bi tradicionalni hrišćani nazvali oboženjem ili samoispitivanjem i samouspostavljanjem, koje je potpuno drugačije od takozvane individuacije Jungove, tog panlogističkog metoda ili recimo Freudove metode koji ima taj panseksualizam, zadovoljenja seksualnih nagona, gde se sve završava u tom nagonskom, zverskom principu. Nije slučajno zašto su marksisti voleli i Freuda i Junga u nekoj meri, a kum bi im bio Darwin, otprilike. A kad smo kod Darwina, da se setimo one divne scene iz filma Nikite Mihalkova, koji govori o sunčanici, gde imate jednog junaka koji će kasnije postati revolucionar, a koji kao dečak pita profesora koji govori, ili čoveka koji govori o Darwinu i o tome da su ljudi nastali od majmuna, sav šokiran ako dete, početak veka 20. pogleda ga i zapanjeno ga pita, pa da li to znači da je carska porodica poreklom od majmuna? I ovaj se trgne i zbuni. I ta misao koju taj dečak dobije, ta sumnja u to da u stvari ne postoji sveta Rusija i da je carska porodica ne miropomazani nastavak prethodnih vladara, nego da su to neki eksploatatori, i dovela do toga da će on kasnije u filmu postati surovi ubica, egzekutor, a izvor svega toga je bio Darwin kao učitelj ili kum ovakvih čudnih učenja. Imamo knjigu Nečujni vapaj za smislom. To su eseji između 1947. i 1977. Razni eseji o sportu, polnosti, smrti, psihologiji. Tu Frankl govori ljudima kao bićima oblikovanim traganjem za smislom, ka svrhom i vrhuncem samoostvarenja. To je tema Nečujnog vapaja za smislom. Sledeća knjiga koju smo mi preveli je Život uprkos svemu, gde predgovor piše i knjigu uređuje Daniel Goleman, on je čuveni autor Emocionalne inteligencije, jednog od hitova modernih čitalaca, bestsellera. U toj knjizi se govori o značenju i vrednosti života, ali se govori o institutu Viktor Frankl, koji je osnovan u Beču 1992. godine, kao i fond Viktora Frankla 1999. Ali najinteresantnije po meni možda to što je 2012. godine u Moskvi otvorena katedra za logoterapiju po mehanizmu učenja Franklovog lečenja smislom, pa možda eto vidimo i ova događanja najnovija vezane za Rusiju i za rusko društvo i za povratak njenom identitetu. Možda ima to neke veze i sa unošenjem Frankla među one bogotražitelje ruske koji su postali sad intelektualni uzori novim generacijama Rusa. Onda imamo jednu vrlo interesantnu knjigu, možda najhermetičniju od ovih, ali za nekog i najizazovniju. To je Bog podsvesti. Tu se govori o odnosu psihoterapije i religije, o duhovnoj podsvesti i o logoterapiji i teologiji. Tako da ako neko želi malo zahtevnije čitanje, koje nije tako jasno postavljeno kao pouka, već kao metafizičko razmišljanje, knjiga Bog podsvesti, tu je psihoterapija i egzistencijalizam. Tu su filozofske osnove logoterapije postavljene, da se govori o logoterapiji umetnosti i religiji, i gde imate jedno poglavlje koje bi ja ovde opet istakao, preporučujući vam za čitanje u neko slobodno vreme, kada vam se čini da vam je dosadno i da ne znate šta da radite, pa evo, možda ovo. Rubrika In Memoriam u toj psihoterapiji i egzistencijalizmu, gde on govori o svojim pokojnim kolegama koji su živeli i umirali od 1938. do 1945. godine,
o umiranju i herojstvu bečkih lekara. On kaže, svi znamo za mnoge nemačke i austrijske lekare koji su služili nacistima svojim neljudskim eksperimentima i time zauvek zapisani u sramnu istoriju čovječanstva, ali kao da zaboravljamo sve one heroje koji su u istom tom vremenu žrtvovali živote pomažući logarašima, boreći se da se taj smisao života uspostavi i da sačuva te ljude, da nakon završetka rata, ako prežive, ne budu olupine, nego i dalje da budu ljudi obogaćeni tim iskustvom tragičnim. I onda on tu navodi razne imena, isto neke čudne junake čovječanstva, pa sam poželao i da ih ovde i ja imenujem. To je doktorka Giza Gerbel, pa doktor Plaut, Anđeo Otakringa, kako su ga zvali, doktor Lamberg, Marta Rapaport, Paul Wurst, Ernst Rosenberg, sve od reda kolege koje su položile taj ljudski ispit sa najvišom ocenom. Kako je rekao Viktor Frankl, treba da pamtimo mrtve i da oprostimo živima. Setimo se onog Paskalovog da je čovek trska koja misli, ali koju je nemoguće uništiti, upravo zato što ona nije materijalna, što se ne može satrti, kao što samo posmrtni ostaci svetitelja i dalje žive, bez obzira što on fizički umro. Tako i ta trska koja misli, ako uspemo da pronađemo u sebi tu stabljičicu, niko nas neće moći pobediti, jer ćemo biti onemogućeni da se predamo, a samo predaja samog sebe je u stvari ugovor sa besmislom. Viktor Frankl je apostol smisla. On je jedan od retkih psihologa koji je priznao duh, a ne samo dušu. Logoterapija, reč, logos, smisao, jer bez osjećanja smisla ne možemo preživjeti ni u konclogoru, ni van njega. Svrha postojanja, cilj života, večno blaženstvo, oboženje, vaskrsenje, jer što živimo ako nećemo da vaskrsnemo? Kako bi napisao Frankl, Bog ne želi da se ja ubijem. Život kao služba, život kao zadatak, dragi moji, život kao podvig, život kao nošenje krsta, život kao podnošenje kleveta. Radujte se ljubeći jedne i druge, kao deca, život za druge, kroz dečju radost, kroz nju sve ima smisao i ništa nije besmisleno, jer je to sve po blagodati logosa, samog smisla, istine koja je ljubav. Cilj zrelosti je ponovni povratak u detinjstvo. Srcem, a ne umom ovog puta, jer je odrastanje kao neka vrsta izlaska iz raja. Ili, kako bi to Lazar Kosić rekao na jednom predivnom mestu, biti mudar i biti nevin. Kao svetitelji. Mi svi ljudi rađamo se kao anđeli, odrastamo kao grešnici, a borimo se da postanemo bogovi po blagodati. Nije slučajno zašto je jedan od najvećih intelektualaca Srbije 20. veka, naša varijanta Viktora Frankla, Sveti Danilo Krstić, koji je diplomirao na Sorboni, doktorirao na Harvardu i bio pravi svetitelj, imao sam čast da ga upoznam. On je inače rođeni stric Baneta Krstića iz Garovog Sokaka, kako je život čudno to sve okreće. On je prevodio drugačije Bibliju. On je govorio u početku beše smisao. Time je prevodio to logos, reč, alfa i omega. Nimalo slučajno. Znači, ne kao intelektualni princip, već kao smisao. Duhovni princip koji nas poziva na oboženje. I trebamo da se borimo shvatajući da nema poništenja nas samih. Samoubistvo samo cepa dušu od tela. Ne vodi nas u nepostojanje za one koji bi volili da večno zaspu. To je nemoguće. Mi samo biramo mesto gde ćemo otići posle te fizičke smrti, onda kada krene ostatak našeg života, koji vode ka onom nepoznatom što nam samo naša vera nudi kao odgovor i primjeri naših svetitelja i njihov blagi osmeh bez ikakvog straha pred smrću kao dokaz svih dokaza da ne trebamo da se plašimo ako u sebi nosimo smisao
iako smo razumeli ono što je Viktor Frankl shvatio u bodljikavim žicama nacističkog logora. Braćo i sestre, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, za trenutak izlazimo iz srpskog sveta Dragoslava Bokana sa željom da se u njega što pre vratimo. Teče voda živa naše ljubavi prema Bogu i otadžbini, a to koliko će teći zavisi i od vas, od svih nas. Zato pomozite da se ne prekine naše putovanje, postanite saputnik ovog romantičnog i lepog srpskog sveta. Budite zadužbinar Dragoslavljevog podcasta svojim dobrovoljnim prilogom datim od srca.